kuhubiri Injili. Walitaka wamweke gerezani ili kazi yako isifanyike. Hata mimi naamini wameliona lile kusudi uliweka ndani yangu. Umeniweka kuwa mama wa mataifa, kuwa mama wa wafalme. Umeniweka kuwa nabii wa mataifa, kuwa nabii wa mataifa. Wameliona kusudi lako ndani yangu. Wamekamata nafsi yangu, wameifunga kwenye magereza. Wamekamata ile nguvu ya ndani, wameifunga kwenye magereza. Ashukuriwe Mungu anayetupa kushinda kila itwapo leo. Jioni ya leo tunasimama kwa neno hili tulilolisikia. Kanisa waliomba kwa juhudi, hata Petro akatoka gerezani. Jioni ya leo ninaomba kwa jina la Yesu, natoka kwenye hili gereza na watoa watoto wangu, familia yangu, ndoa yangu, mume wangu, mke wangu, uzao wangu, na watoa kwenye magereza ambayo shetani ametuingiza, ametufunga. Naitoa familia yangu, wadogo zangu wa kike na wa kiume, watoto wangu wa kike na wa kiume, na watoa kwenye magereza. Namtoa mama yangu kwenye gereza, baba yangu kwenye gereza, ndugu zangu kwenye magereza. Na watoa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nazitoa kazi zangu kwenye magereza, biashara zangu kwenye magereza, elimu yangu ya watoto wangu kwenye magereza, uchumi wangu kwenye magereza. Nautoa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Naitoa mikono yangu kwenye magereza, mikono yangu walikoifunga, naitoa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ewe shetani na malaika zako, sitakaa kwenye hilo gereza. Misingi yake naivunja kwa jina la Yesu. Malango ya gereza naivunja kwa jina la Yesu. Natangaza kama Mungu aishivyo na Roho wake Mtakatifu aishivyo, kila gereza lililonishika nalivunja. Kila gereza lililoshikilia ndoa yangu nalivunja, kazi yangu nalivunja, maono yangu nalivunja. Ewe gereza, vunjika kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Milango ya chuma yanifungukie, makomeo ya chuma yanifungukie. Lango la kwanza lifungukie, lango la pili lifungukie, lango la tatu lifungukie. Kila gereza alikoniweka kule mkoani nilikozaliwa, nilikolelewa, magereza ya mashule, magereza ya mashamba, magereza ya mashamba. Kila nikilala ninaona niko shambani, ninaona niko shuleni, shule ya msingi niliyosoma miaka mingi. Hilo gereza nalikataa. Hilo gereza linaniachia. Na kule shuleni na kule kijijini ninaona mara nyingi niko nyumbani, kila mara niko nyumbani. Haiwezekani niwe Dar es Salaam, nafsi yangu ilale kijijini. Popote iliko naitoa sasa. Nafsi yangu ingia na minoko na kutoa huko kijijini, huko mashuleni, huko kijijini, huko mashuleni, mahala fulani ninakojiona mara nyingi niko huko. Ninatoka naitoa nafsi yangu, naitoa gerezani, natoka gerezani, natoka kwenye kifungo, natoka kwenye gereza, natoka kwa jina la Yesu. Ewe adui ulionishikilia hautanishika, na kuapisha kwa jina la Yesu. Achia miguu yako, hiyo minyororo na iamuru kwa jina la Yesu. Ifunguke. Navaa tena tayari, navaa tena lile vazi la heshima nililopoteza, hilo vazi la heshima nililokuliwa, nalivaa tena. Maana Petro malaika alimwambia vaa viatu vyako, akavaa. Kama vazi yako akavaa. Jioni ya leo vazi la heshima nililolipoteza nalivaa tena. Vazi la kibali nalivaa tena. Vazi la biashara nalivaa tena. Vazi la kuinuliwa nalivaa tena. Vazi la harusi nalivaa tena. Kila vazi walilonivua nalivaa tena.
vazi la kuwa mama, kuitwa mama, kuitwa mama wa watoto wengi, nalivaa tena, nalivaa tena. Vazi la ndoa, nalivaa tena. Vazi la cheo, nalivaa tena. Vazi la kibali, vazi la mke, nalivaa tena. Vazi la utukufu, nalivaa tena. Ile viatu vya tayari, tayari ya kuwa mama, tayari ya kunyonyesha, tayari ya kuajiriwa, kujiajiri, ya kumiliki, ya kujenga, ya kununua uwanja, tayari ya kushika vyombo vikubwa kubwa, pesa, ule tayari alivaa tena, alivaa tena, alivaa tena. Hiyo minyororo haitanishika, imenianguka kwenye mikono, kwenye miguu, amevaa vazi la tayari, anatoka, inatoka milango, makomeo yanafunguka, 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 inatoka kwenye mashamba, kwenye hizo shule, kwenye njia panda, kwenye njia kuu, kwenye maduka, kwenye masoko walikoniweka, kwenye mapagala, inatoka, inatoka kule mkoani, kwenye mashamba ya kahawa, kwenye mashamba ya ndizi, kwenye migomba, kwenye migomba, kwenye mashamba ya mkonge, kwenye mashamba ya vitunguu, ya korosho, inatoka, inatoka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, anza kutoka kwa jina la Yesu, jina la Yesu, tunatoka kwa jina la Yesu. Kila tulikoshikiliwa, kila tulikokamatwa, kila tulikofungwa, tunatangaza kwa jina la Yesu, tunatoka kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, tunatoka, tunatoka, tunatoka Yesu, 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 gereza, tuachie, hayo magereza, tuachie kwa jina la Yesu, Yesu, tunatoka, tunatoka, tunatoka kwenye magereza, tunatoka kwenye vifungo,
jina la Yesu tunapasua hayo malango yanayozuia hayo malango tunapiga tunapasua hayo malango hayo malango ya minyororo hiyo vifungo hayo mageti tunayepasua tunayebomoa tunayebomoa hayo mageti tunayosimama ubao yetu tunayapasua tunayapasua Mwaka huu ni mwaka wangu. Yesu tendeka. Tangu nimezaliwa yatendeke ndani ya mwaka wangu. Usiniache nikaendelea kubaki kule Misri, kwenye magonjwa, kwenye upweke, kwenye ufukara, kwenye umaskini, kwenye madeni, kwenye haibu. Ni mwaka wangu, nitoe na mimi. Ni wewe Yesu uliyowatoa wana wa Israeli kule Misri. Tena unasema umeyaona mateso yao, umesikia
kilio chao. Naamini hata kwamba umeyaona mateso yangu, umesikia kilio changu. Naomba mwaka huu Bwana unitoe, Bwana unitoe, kwa kuwa umekusudia kututoa wanashindwa, kututoa watumishi wako, watoto wako na mimi. Usiniache familia yangu, usiache kazi yangu, maisha yangu, ndoa yangu, usiache. Na mimi ninatoka kwa jina la Yesu. Sitabakia kwenye mateso, kwenye magereza, kwenye utumwa. Kwisha mwaka huu nimetoka kila mahala nilikocheleweshwa, nilikokauliza. Maana umesema tulikozunguka katika mlima huu, mlima Seiri, yatosha. Bwana Yesu, nilikozunguka kwenye aibu hii, yatosha. Nilikozunguka kwenye madeni, yatosha. Kwenye utasa, yatosha. Kwenye fedheha, yatosha. Kwenye upweke, yatosha. Yatosha, yatosha. Natoka leo, natoka leo, natoka leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Amen. Kesho tutafanya maombezi. Leo tuamini tulichokiomba. Amina. Kesho tutafanya maombezi mpaka kieleweke. Mungu akubariki. Nenda na amani ya Kristo. Kumbuka niliyokuambia, kesho tutaenda kuzika, lakini tunakutana hapa, tunaendeleza pambano huu wa kutoka. Amina. Ukiwa na maombi yako nyumbani, kauli mbiu ni hiyo, natoka mpaka wakuachie. Tunaenda na amani ya Kristo.